Hello learners, this is the 33rd video of week 7. Hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Mir geht es fantastisch, danke schön. Ich habe eine Frage, I have a question. Wo wohnen Sie? Where do you live? Wo wohnen Sie? Wohnen Sie in einem Haus oder wohnen Sie in einer Wohnung? Do you live in a house or do you live in a flat? Okay. Und wie viele Zimmer hat Ihr Haus? Ja, wie viele Zimmer gibt es in der Wohnung? How many rooms are there in your flat? Haben Sie auch ein Arbeitszimmer? Und wie viele Schlafzimmer haben Sie? We have already done some words related to wohnen. Let us revise. क्या क्या होता है हमारे घर में? Das Schlafzimmer, bedroom, das Arbeitszimmer, जहाँ पर हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी रूम, das Kinderzimmer, children's room, das Esszimmer, जहाँ पर खाना खाते हैं, the dining room, das Wohnzimmer, the living room or the drawing room, der Garten, the garden, der Balkon, balcony, die Toilette, toilet, das Bad, bathroom, die Küche, kitchen, die Garage, garage, die Tür, the door, die Treppe, the stairs, the staircase, das Fenster, the window, der Aufzug, या फिर der Lift. Aufzug is lift. So, was haben Sie in Ihrem Haus? आपके घर में इन सब चीज़ों में क्या क्या है? और अगर आपको पूछना है wie viele Zimmer, how many rooms, या wie viele Schlafzimmer haben Sie, how many bedrooms do you have? और अब इन सब रूम्स में हम लोगों ने अलग अलग सामान रखा होता है, जैसे हमारे बेडरूम में कुछ चीज़ें रहती हैं, हमारे ड्राइंग रूम में कुछ और चीज़ें रहती हैं, बालकनी में कुछ और सामान पड़ा होता है. सो हर रूम के हिसाब से वहाँ पर फर्नीचर होता है या फिर हमने कुछ सामान रखा होता है. लेट अस सी हाउ टू डिस्क्राइब दोज थिंग्स इन अ रूम. जो ऑलरेडी वहाँ पर पड़ी हैं उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं. 2 रूम्स के एग्जाम्पल लेंगे हम लोग. पहला रूम है हमारा यहाँ पर, im Zimmer, in the room. Look at this picture carefully. इसको ध्यान से देखिए. वो steht der Kaffee. यहाँ पर कॉफ़ी दिख रही है क्या? It's here. वो steht der Kaffee. कॉफ़ी कहाँ पर रखी है या कॉफ़ी का कप कहाँ पर रखा है? Auf dem Tisch, on the table. Wo sind die Kissen? Die Kissen is the cushions. It's plural. Wo sind die Kissen? Cushions कहाँ रखे हैं या cushions कहाँ हैं? Hinter dem Jungen, इस लड़के के पीछे. Behind the boy. Hinter dem Jungen.
Wo hängen die Bilder? Die Bilder is plural for pictures. Das Bild, die Bilder. Wo hängen die Bilder? Pictures कहाँ पर टंगी हैं? An der Wand, at the wall, दीवार पर. An der Wand. Wo stehen die Katze und der Hund? ये रही Katze और ये रहा Hund. Wo stehen die Katze und der Hund? Where is the cat and the dog? Vor dem Sofa. सोफे के सामने. In front of the sofa. Vor dem Sofa. Wo steht das Sofa? और सोफ़ा कहाँ रखा है? Neben dem Seitentisch. Seitentisch is the side table. So सोफ़ा कहाँ है? Next to the side table. उसके बगल में. Neben dem Seitentisch. एक और रूम देखते हैं नीचे वाली पिक्चर में. Wo steht der Blumentopf? Blumentopf is flower pot या फिर planter, गमला. Wo steht der Blumentopf? An dem Fenster. At the window. खिड़की पर रखा है. Wo hängt die Lampe? Here. Where is the lamp hanging? Über dem Tisch. Tisch है यहाँ पर. Tisch मतलब टेबल और इसके ऊपर टंगा है. So above the table. Über dem Tisch. Wo steht der Tisch? और टेबल कहाँ पर रखी है? Zwischen den Stühlen. Zwischen den Stühlen. Der Stuhl होता है चेयर. दो हैं तो die Stühle. और zwischen den Stühlen. Between the chairs. टेबल कहाँ रखी है? इन दोनों चेयर्स के बीच में. Wo liegt die Tasche? बैग कहाँ पर पड़ा है? Wo liegt die Tasche? Unter dem Tisch. Under the table. Unter dem Tisch. Wo steht der Papierkorb? Wo steht der Papierkorb? Is the paper basket या फिर dustbin. Neben dem Tisch. Next to the table. Neben dem Tisch. Und wo sind die Bücher? Books कहाँ पर हैं? Wo sind die Bücher? Where are the books? In dem Bücherregal. In dem Bücherregal. Okay. So what do you see new here? कुछ नया दिख रहा है. Vocabulary can be new, पर कुछ ग्रामर में नया दिख रहा है. Yes, there are new articles. आप लोग देख पा रहे हो dem, auf dem Tisch या फिर an der Wand या फिर for dem Sofa. ये articles हैं नए. और क्या नया है यहाँ पर? There are new prepositions. ये जो यहाँ पर है auf, hinter, an, ये है हमारी prepositions.
और आप देख रहे हो prepositions के बाद जो noun आ रहा है वहाँ पर article बदल जाता है। और ये कैसे बदल रहा है, let us see। हम लोगों ने 2 केस ऑलरेडी कर लिए हैं। कौन कौन से? नोमिनेटिव और accusative। We have 3 genders, masculine, feminine, neutrum, और चौथा है प्लूराल। इन तीनों का प्लूराल फॉर्म। masculine is der, feminine is die and neutrum is das। ये हो गया नोमिनेटिव। accusative में कैसे बदल रहा था? der was becoming den और डी और दास जो था वो एज इट इज़ रह रहा था। डी रिमेन्स डी, दास रिमेन्स दास। ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में भी, नोमिनेटिव में भी डी है और एक्यूजेटिव में भी डी है। नाउ टुडे वी आर लर्निंग अ थर्ड केस, इसको बोलते हैं डाटिव। डाटिव, डाटिव में कैसे आर्टिकल्स चेंज हो रहे हैं? डेयर जिसका आर्टिकल है वो बन रहा है डेम। डेयर चेंजेस टू डेम, डी चेंजेस टू डेयर एंड दास चेंजेस टू डेम। हाउ अबाउट प्लूरल? प्लूरल चेंजेस टू डेन प्लस एन। ये जो एन लग रहा है ये लगेगा नाउन में। आर्टिकल डेन हो जाएगा डाटिव के केस में, और जो नाउन है उसमें भी एक एन ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हमने पीपीटी में देखा था, स्विशन डेन स्ट्यूलन। डेयर स्टूल होता है और डी स्ट्यूलर होता है। प्लूरल फॉर्म स्टूल की डी स्ट्यूलर, लेकिन क्योंकि डाटिव आ रहा था तो हम बोल रहे थे डेन स्ट्यूलन, एन लगा दे रहे थे वहाँ पर। ये अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे लग रहा है और डाटिव कब लग रहा है। यहाँ पर क्या सवाल है हमारा? द क्वेश्चन इज वो, मतलब वेयर, यानी कि कहाँ पर। जैसे कॉफ़ी कहाँ रखी है, सो ऑन द टेबल। कुशन्स कहाँ पड़े हैं, बिहाइंड द बॉय। पिक्चर्स कहाँ टंगी हैं, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर हैं। एंड देन वी आर यूजिंग सर्टन prepositions। कौन कौन सी prepositions हैं? लेट अस हैव अ व्यू। ये जितनी भी prepositions यहाँ पर आई हैं इनको बोलते हैं वेक्सल prepositionen। वेक्सल prepositionen, चेंजिंग prepositions। अब वो कैसे चेंजिंग हैं उस पर हम लोग बाद में आएंगे। कौन कौन सी prepositions देखी हमने यहाँ पर? इन, इन का मतलब इन, जैसे इंग्लिश में है। अन, अन का मतलब एट। कोई चीज़ अगर ऐसे है, एट द वॉल। उंटर, उंटर का मतलब अंडर, नीचे। यूबर, यूबर का मतलब अबव। कोई चीज़ अगर ऊपर टंगी है, यूबर। आउफ, आउफ का मतलब ऑन, एकदम ऊपर पड़ी है या रखी है तो आउफ, और अगर ऊपर की तरफ टंगी है तो यूबर। फोर, फोर इज इन फ्रंट। कोई चीज़ सामने में रखी है, इन फ्रंट, फोर। उसका ऑपोजिट हिंटर, हिंटर मतलब बिहाइंड। कोई चीज़ मेरे पीछे पड़ी है, सो हिंटर। नेबन, नेबन इज नियर और नेक्स्ट टू, मेरे बगल में कोई चीज़ रखी है तो नियर। और स्विशन, स्विशन मतलब बिटवीन, जैसे स्विशन, बीच में, दो चीज़ों के बीच में। जैसे I will show you an example. Was ist das? Das ist ein Stift. This is a pen. अब आप बताओ कि ये पेन कहाँ है? वो
Okay, let us say das ist die Hand, the hand, und das ist der Stift. Okay. वो ist der Stift? पेन कहाँ पर है? Der Stift ist, preposition यूज करो, auf, अगर एकदम उसके ऊपर पड़ा है, so you can say der Stift ist auf. Die Hand होता है, die Hand changes to der Hand. auf preposition आ गई है, हमारा सवाल है कहाँ रखी है. उस केस में auf के बाद जो भी आएगा वो डाटिव हो जाएगा. die Hand होता है, die का डाटिव der. So der Stift ist auf der Hand. Okay, अभी बताओ कहाँ है Stift? Der Stift hängt über der Hand. ऊपर टंगी है. Der Stift hängt über der Hand. अभी कहाँ है? Der Stift ist unter der Hand. Try करो. Der Stift ist vor der Hand. In front of the hand. Der Stift ist hinter der Hand, behind the hand, hinter der Hand. Der Stift ist neben der Hand, neben, इसके साइड में है. और एकदम ऐसे है अगर, der Stift ist an der Hand. ऐसे होगी तो auf, ऐसे होगी तो an der Hand, एकदम साथ लगकर है. और दो हाथों के बीच में die Hand होता है और उसका प्लूराल होता है die Hände. अब डाटिव में प्लूराल कैसे चेंज हो जाता है? den plus n. So der Stift ist zwischen den Händen. den लगाया और Hände के बाद भी एक n लगाया. zwischen den Händen. और अब der Stift ist in der Hand. in der Hand. So easy? Yeah, it's very easy. So now you also try to make sentences. So shall we ask a few questions? अब हम पूछते हैं, हमने किए कुछ रूम्स, हमारे घर में कौन कौन से रूम्स हैं, अब उन रूम्स में कौन कौन सा सामान कहाँ पर रखा है. Let us see that. Okay. Hallo Charu. Hallo Jyoti. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Okay. Charu, Ja? du hast eine Wohnung. Ja, ich habe eine Wohnung. Okay. Und wo ist dein Stuhl? Mein Stuhl? You have to say in which room. Okay. Mein Stuhl ist in dem Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer. Ja, im Arbeitszimmer. Okay. Und wo ist die CD? Die CD ist das ist auch im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer. Ja. Okay. Und wo steht das Fahrrad? Das Fahrrad steht im Balkon. Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Und wo ist der Fußball? Der Fußball ist im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer? Ja, ich spiele mit meinem Fußball manchmal. Ach so, okay, das ist interessant. Und wo ist der Kaffee? Jetzt? Ja. Der Kaffee ist auf dem Tisch. Und wo ist der Tisch?
Der Tisch ist in der Küche. Oh, super. Ja. Und wo ist der Fernseher? Der Fernseher ist im Wohnzimmer. Mhm. Okay. Und wo ist der Blumentopf? Der Blumentopf ist auf dem Balkon. Ist auf dem Balkon. Ja. Okay. Und wo ist die Schublade? Die Schublade ist im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Ja. Und wo ist der Baum? Der Baum ist im Garten. Im Garten. Ja. Aha, interessant. Und wo sitzt die Katze? Ich habe keine Katze. Sie haben keine Katze? Nein, hast du eine Katze? Ich auch nicht. Ach, Und wie viele Schlafzimmer hast du, Charu? ich habe nur ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und eine Küche und noch ein Arbeitszimmer. Aha. Und wo steht dein Arbeitstisch? Mein Arbeitstisch ist im Arbeitszimmer. Okay. Und steht der Tisch an der Wand? Ja, an der Wand. Mhm. Und was steht auf dem Tisch? Mein Computer ist auf dem Tisch und ein paar Bücher und noch eine Lampe. Noch eine Lampe hast du. Ja, Und was steht in der Küche? in der Küche habe ich Obst, Gemüse und einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank hast du auch. Ja, Und wo steht der Kühlschrank? der Kühlschrank steht vor dem, also mein Esstisch. Der Kühlschrank steht vor dem Esstisch, Ja, in front of the dining table. ja, Das ist interessant. ja. Aha. Und was hast du auf dem Balkon? Ich habe viele, also Blumentopf. Blumentöpfe? Ja, Blumentöpfe. Und Und wo stehen die Blumentöpfe? An dem Fenster? ja, 2 oder 3 Blumentöpfe sind an dem Fenster. Okay, ich finde deine Wohnung sehr interessant. Vielen Dank. Ich besuche dich bald. Sie können herzlich kommen. Okay, danke schön. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. So now you can also describe in your room what is where. जैसे कि आज अपने लिविंग रूम में एक बार जाकर देखना क्या चीज़ कहाँ पर पड़ी है. You can use the verb hängen. अगर कोई चीज़ टंग रही है उसके लिए hängen. जैसे die Lampe hängt कहाँ पर टंगा है, जैसे टेबल के ऊपर. So die Lampe hängt über dem Tisch. हाँ, या फिर आप रूम बोल सकते हो, कहाँ पर है Lampe? Die Lampe ist im Schlafzimmer. Ja, die Lampe ist im Wohnzimmer. So you practice the prepositions today: an, auf, über, unter, vor, hinter, in और zwischen. या ऐसे ही आनी चाहिए आप लोगों को भी. कल मैं एक बार पूछूंगी. So please practice bitte üben Sie zu Hause with the furnitures that you have, with the stuff that you have at home. Please make sentences. So das ist alles für heute. Dankeschön. Auf Wiedersehen.